अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हुसैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली बेस पर मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये वीडियो भी उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में भी हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं और बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, ट्रेडिंग माइंडसेट पे। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आपको वो फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी और इंशाल्लाह ताला अपकमिंग डेज में वो सीरीज़ भी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कंप्लीट कर दूँगा, क्योंकि एक बेहतरीन मेथड के साथ साथ आपका माइंड सेट भी बिल्ड करना लाजमी है। और अगर आप काफ़ी अर्सा से ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपका अकाउंट एट दी एंड लॉस में रहता है, तो आपके लिए मेरे पास बहुत ही स्पेशल जूम सेशंस हैं जिनमें मैं आपको अपना पर्सनल ट्रेडिंग मेथड गाइड करूंगा, जो कि है वीसी ट्रेडिंग मेथड, वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड, जिसको यूज़ करते हुए आपको रियल टाइम मार्केट का डेटा देखने को मिलेगा। यानी कि मार्केट में कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं। बायर्स अगर फोर्स लगा रहे हैं तो प्राइस कितना मूव कर रही है, सेलर्स अगर फोर्स लगा रहे हैं तो प्राइस कितना मूव कर रही है। ईच एंड एवरीथिंग निटिग्रिटी डाटा आपको माइक्रो लेवल पर जाकर देखने को मिलता है। समझ लें कि मार्केट का इनर फेस आपको देखने को मिल जाता है। फॉरेक्स का लेटेस्ट अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे फेसबुक ग्रुप दोनों में मिल जाएगा। लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ एक फाइनल अटैम्प्ट समझ के वीसी ट्रेडिंग मेथड को लाजमी सीखिएगा। अगर आप बिल्कुल थक चुके हैं, अगर आप ये सोच बैठे हैं कि आपका प्रॉफिट अब नहीं होगा या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते, तो एक फाइनल अटैम्प्ट समझ के उसको लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुस्तफ़ीद होंगे आप। और इसी के साथ साथ एक बहुत ही बड़ी एक आपके लिए खुशखबरी है, जो कि वीसी ट्रेडिंग मेथड ऑलरेडी बम्पर ऑफर पर जा रहा है। 2022 की ये लास्ट बम्पर ऑफर है। इस पे वीसी ट्रेडिंग मेथड को स्किप ना कीजिएगा, इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, इसको लाजमी सीखिएगा। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी और व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर आप अभी बिगिनर लेवल पर हैं और अभी बिल्कुल आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं, तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में तमाम तर फ्री वीडियोस मौजूद हैं जिनमें आप बेसिक से एडवांस तक कंप्लीट फॉरेक्स सीख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पर, करते हैं एनालिसिस। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। फोरा का चार्ट है गोल्ड का ये। एंड यहाँ पर देखें तो लास्ट टाइम मार्केट 16 का ऑलमोस्ट ये लेवल था और मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ से रिट्रेस किया। और इस टाइम मार्केट 1680 के लेवल पर है, जो कि ऊपर मेरा ऑलरेडी लेवल लगा हुआ है 1690 का। और देखा जाए तो मार्केट इस टाइम अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास है, जहाँ से मार्केट ने लास्ट टाइम रिजेक्शन की थी। 16 ऑलमोस्ट 78-80 पे कर लें। तो यहाँ पर देखें तो अब मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो ये वाला लेवल आपने एक माइंड में रखना है। ये समझ लें एक एरिया ही है, ये वाला 1640 का, 1640 to 50 के राउंड ये एक पूरा एरिया बनता है। अगर मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर डेफिनेटली मार्केट अगेन अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर देगी और मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर जा सकती है। और अगर यहाँ से दोबारा सपोर्ट लेवल पर आती है तो अगेन यहाँ से रिजेक्शन है और मार्केट दोबारा यहाँ से रिजेक्ट ज़रूर होगी। अगर तो यहाँ से रिजेक्ट होती है तो फिर भी हमारे पास एक यही लेवल रहेगा 1650 का। तो यहाँ से रिजेक्शन के बाद मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेकआउट कर सकती है। अगर डायरेक्ट ये ब्रेकआउट कर दे इसको या डाउन जो सपोर्ट लेवल है, तो मार्केट रिकवर करेगी और उसमें काफ़ी बड़ा कैंडल बन सकता है अगर डायरेक्ट मार्केट ब्रेकआउट कर देती है। और इसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, मेरे फेसबुक ग्रुप दोनों में मिल जाएगा। और नीचे वीसी कम्युलेटिव डेल्टा प्लस का इंडिकेटर मैंने वीसी ट्रेडिंग मेथड का एक लीडिंग टूल इसके अंदर ऐड किया है। यहाँ पर देखें
تو یہ ٹول ہمیں بتاتا ہے کہ مارکیٹ میں بائی زون ہے یا سیل زون ہے. یہاں پر دیکھیں تو یہاں سے اس نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ مارکیٹ سیل زون میں ہے, اور بالکل ویسے ہی ہوا ہے. دیکھیں مارکیٹ یہاں سے نیچے ہی آئی ہے, اور اب یہاں سے ڈیمانڈ آنا شروع ہوئی ہے, اور یہاں سے مارکیٹ بائی زون میں موو کر رہی تھی یہاں سے. تو بالکل اس نے وہیں سے بتایا کہ مارکیٹ کا بائی زون سٹارٹ ہو چکا ہے, اور یہاں سے دیکھیں تو آل بائی ہے, مارکیٹ اوپر ہی جا رہی ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ لائنیں اوپر بن جائے تو بائی کرنا ہے اور لائنیں نیچے بن جائے تو سیل کرنا ہے. یہ ریئل ٹائم ڈیٹا کے ساتھ یہ ساری کیلکولیشن ہے, اور ریئل ٹائم ڈیٹا کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ایٹ دی اینڈ ہمارے پاس یہ ریزلٹس آتے ہیں. USD JPY کو دیکھ لیتے ہیں. جی تو فرینڈس USD JPY میں دیکھا جائے تو اب کریکشن سٹارٹ ہو چکی ہے اور کافی اچھی خاصی ہوئی ہے. یہ دیکھیں لاسٹ ٹائم ہمارے پاس یہ ایک لیول ہے, یہاں سے مارکیٹ کافی بار ریجیکٹ ہو رہی ہے. یہ ہمارے پاس فی الوقت کے لیے ایک ریزسٹنس لیول ہے, باقی وہ اوپر تو مین ریزسٹنس لیول ہے. یہاں سے دیکھیں تو یہ مارکیٹ کا اگین سیل اینڈ بائی دونوں زون, مطلب کہ مارکیٹ کریکشن کر رہی ہے تو اس ٹائم پہ مارکیٹ کو یہاں پر سپلائی بھی ملتی ہے, ڈیمانڈ بھی ملتی ہے. سپلائی اینڈ ڈیمانڈ دونوں چل رہا ہوتا ہے. نیچے ہی آپ کو ریئل ٹائم پہ شو بھی کر رہی ہے, جو لائٹ گرین لائٹ ریڈ ہے, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو شو کرتے ہیں. لیکن کمپیریٹیولی دیکھیں تو سپلائی جو ہے وہ دیکھیں زیادہ آ رہی ہے, سپلائی زیادہ مل رہی ہے, تو چانسز ہے مارکیٹ کے نیچے آنے کے, اور مارکیٹ اس لیول کو بریک آؤٹ کرتی ہے تو ٹریس کر کے مارکیٹ مزید نیچے آ سکتی ہے. اور اگر اپ سائڈ میں سے بریک آؤٹ کر دے تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس یہ والا لیول ہے, اس سے اوپر جائے تو پھر ہم بائی کا سنیریو سوچ سکتے ہیں. اگین یہ لیول ہے 151.3 کا لیول, ٹھیک ہے. باقی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگا وہ آپ کو گروپ میں مل جائے گا. GBP USD کو دیکھ لیتے ہیں. فرینڈز اسی ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کے ساتھ VC ٹریڈنگ میتھڈ کے جو لیڈنگ ٹولز ہیں, کچھ ٹولز کا میں آپ کو تعارف کرواؤں گا, اور اس کا ایک پرپس بتاؤں گا کہ یہ ٹول ہمارے کس کام آتا ہے اور یہ کیسے آپ کو ریئل ٹریڈنگ میں ہیلپ کر سکتا ہے. یہ اس کا ایک ریزسٹنس لیول ہے, سپورٹ ایریا, ٹھیک ہے, اور اس کے مڈ کا جو ایریا ہے وہ یہ والا بنتا ہے. تو مارکیٹ اپنے مڈ والے ایریا سے ریجیکٹ ہو گئی ہے, تو یہاں سے چانسز ہے مارکیٹ اس کو بریک آؤٹ کر کے ٹریس کر کے پرائز یہاں سے اوپر موو کر سکتا ہے. لیکن سٹل مارکیٹ ہمیں سیل زون میں شو ہو رہی ہے. جیسے ہی مارکیٹ یہاں سے بائی زون میں آتی ہے تو پھر یہاں سے ہمیں انڈیکیشن مل جائے گی کہ مارکیٹ اب بائی زون میں آ چکی ہے. اگر یہاں پر آ کے مارکیٹ بائی زون میں آ گئی تو پھر تو ڈیفینیٹلی یہاں سے بریک آؤٹ ہے, اور اس کے بعد مارکیٹ یہاں سے اوپر جائے گی. اور یہاں سے اگر ریجیکٹ ہوتی ہے تو دوبارہ اپنے اسی لیول پر آ سکتی ہے. تو یہاں پر آپ کو بائی اینڈ سیل دونوں کے موو مل سکتے ہیں, اور اس میں آپ 5 منٹ کے ٹائم فریم پہ اگر پلے کریں تو دونوں مووز آپ کو مل سکتے ہیں, بائی اینڈ سیل 1 منٹ اور 5 منٹ پہ. یورو USD کو دیکھ لیتے ہیں. یورو USD آلموسٹ سیم سنیریو. یورو USD کا یہاں پر انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ کہ مارکیٹ یہاں سے بائی میں تھی, تو یہاں سے اس نے بائی کا بولا ہے, اور یہاں پر دیکھیں تو اس کے بعد مارکیٹ اوپر ہی گئی ہے. بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ سر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے بائی کب کرنا ہے, سیل کب کرنا ہے. ایکچولی سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کس زون میں چل رہی ہے, کہ مارکیٹ بائی زون میں چل رہی ہے یا سیل زون میں چل رہی ہے. یہ دونوں چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی تو پھر آپ کے لیے ٹریڈ کرنا آسان ہے. اب یہاں پر بائی زون میں ہے مارکیٹ, تو یہاں پر کبھی بھی سیل کا ٹریڈ نہیں آپ نے پٹ کرنا. جتنا مارکیٹ نیچے آئے گی اس پر آپ نے بائی کا ٹریڈ پکڑنا ہے, اور جتنا آپ کو یہاں پر لیٹ سپوز کہ مارکیٹ یہاں سے بالفرض تھوڑا سا نیچے آ جاتی ہے تو یہاں پر ڈر کے سیل کا ٹریڈ نہیں کر دینا, بلکہ یہاں سے بائی کا ٹریڈ کرنا, تاکہ مارکیٹ ریٹریس کر کے دوبارہ اوپر جائے گی, کیونکہ یہاں سے مارکیٹ بائی زون میں ہے. ٹھیک ہے, تو جو BC ٹریڈنگ میتھڈ آلریڈی یوز کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ اگر مارکیٹ نے بائی زون شو کیا تو باقی اپنے دوسرے ٹولس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کرنی ہے بائی کے ٹریڈس فائنڈ کرنے, کیونکہ یہ بڑا ٹائم فریم ہے 4 آور کا. ٹھیک ہے,
تو 4 آور پہ بائی زون مطلب کہ 4 گھنٹے کا ایک کینڈل ہے. تو اگر ایک یہاں پر ہمیں بار شو ہوئی ہے, یہ دیکھیں ابھی 2 ہمارے پاس بارز آئی ہیں. تو یہاں پر دیکھیں اگر ایک بار شو ہو گیا اٹس مین کہ بائی کا جو زون ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. مارکیٹ اگلے 4 سے 8 گھنٹے تو بائی میں رہے گی. تو اس میں یہ ہے کہ چھوٹے ٹائم فریم پہ جا کے وہ اگر ٹریڈس فائنڈ کریں تو انہیں اسی لیے مل جائیں گی. باقی یورو یو ایس ڈی میں بھی دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایریا ریزسٹنس ایریا بھی اس نے بریک آؤٹ نہیں کیا. مارکیٹ ریزسٹنس ایریا بریک آؤٹ کرتی ہے تو چانسز ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ اگین ریجیکٹ ہو سکتی ہے اس لیول سے 1.0191 پہ. اور بالکل دیکھیں اس نے اپنے مڈ لیول سے ہی اس نے بھی ریکور کیا. تو چانسز ہیں کہ مارکیٹ اس کو بریک آؤٹ کر سکتی ہے, اور اگر یہاں سے نیچے آتی ہے تو ریجیکشن ہوتی ہے. تو اس کا 2 سینیریوز ہو سکتے ہیں. ان کیس مارکیٹ یہاں سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو یہ والا ایریا آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے, یہ والا 0.99 کا. تو یہاں سے مارکیٹ اگین ریجیکٹ ہو کے اوپر بریک آؤٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں سارے بریک آؤٹس ہوں. یو ایس ڈی کینیڈین ڈالر کو دیکھ لیتے ہیں. جی تو فرینڈس یو ایس ڈی کینیڈین ڈالر کو دیکھا جائے تو فرسٹ آف آل تو دیکھیں مارکیٹ میں سپلائی دیکھیں کتنی زیادہ ہے. سپلائی یہ جو لائٹ ریڈ کلر کا باکس ہے یہ ہمیں سپلائی شو کر رہا ہے. یہ اس کا سپورٹ لیول ہے. آلموسٹ دیکھا جائے تو مارکیٹ نے اپنے سپورٹ بریک کر دی ہوئی ہے, اور یہی اس کا ایک ریزسٹنس لیول ہے 1.3842 کا. اب یہاں پر دیکھیں تو مارکیٹ اگر اس کو بریک کرنے کے بعد ٹریس کرتی ہے تو پرائز آہستہ 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 نیچے موو کرے گا. نیچے ہمارے پاس لیول کون سا ہے 1.3200 کا, کیونکہ وہ دیکھیں وہ یہ والا لیول بن رہا ہے. ٹھیک ہے, مارکیٹ اس ٹائم سیل زون میں ہے, سپلائی بھی شو کر رہی ہے تو پازیٹیو ہے. یہ دیکھیں تو اس کا ریٹریس کا ویٹ کرنا ہے آپ نے. تو جیسی مارکیٹ ریٹریس کرے گی اس کے بعد ریٹریس کو رسپیکٹ کرتی ہے تو پھر آپ اس میں سیل کا ٹریڈ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں وی سی ٹریڈنگ میتھڈ کی طرف. وی سی ٹریڈنگ میتھڈ آپ کو ریئل ٹریڈنگ میں کیسے ہیلپ کرتا ہے, میں ابھی لاسٹ کے کچھ 2 سے 3 ٹریڈز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. اس میں دیکھیں بالکل الرٹ سسٹم کے ساتھ, اور یہ دیکھیں نیچے وہ میں نے ڈیلٹا پلس بھی لگایا, کلیئرلی بتا رہا ہے کہ کتنا بائی کا رجحان ہے اور کتنی اس کے اندر ڈیمانڈ آ رہی ہے. کہاں سے آنا شروع ہوئی ہے یہ دیکھیں, یہاں سے آلموسٹ بائی زون سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا 1620 سے 1620 کے لیول سے. یہاں پر دیکھیں تو یہ والے جو ڈاٹس کینڈل سٹک کے نیچے نظر آ رہے ہیں یہ امبیلنس ہیٹ میپ کا انڈیکیٹر ہے. یہ بھی لیڈنگ ٹول ہے, اور اس کے اندر یہ اگر جیسے اوپر یہ بلیک کلر کا ڈاٹ بنا ہوا ہے اٹس مین کہ جو سیلرز ہیں وہ یہاں پر کافی اسٹرانگ ہیں. یہ 3 قسم کے ڈاٹ ہیں, ایک چھوٹا, ایک اس سے بڑا اور ایک اس سے بڑا. ٹھیک ہے, یہ جتنا بڑا ڈاٹ ہوگا اتنے ہی بائرز یا سیلر اسٹرانگ ہوں گے. اگر تو بلیک کلر کا ڈاٹ اوپر بنتا ہے تو اٹس مین سیلر اسٹرانگ ہے. یہ دیکھیں اب نیچے جو ڈاٹ بن رہے ہیں یہ ایوریج ڈاٹ ہے. ٹھیک ہے, اسمال یہ ایوریج ہے, اور ایک اس سے بھی بڑا ہوتا ہے جتنا یہ بلیک والا ہے. وی سی ٹریڈنگ میتھڈ کے یہ بھی 3 ٹولز ہیں. ابھی تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹولز ہیں جو کہ کینڈل بائی کینڈل ڈیٹا بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ ٹولز ویولی مارکیٹ کو کور کر رہے ہیں کہ ایک ایک ویو کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ایک لیٹسٹ سگنل آیا ہے بائی کا, یہ ویو چارٹ انڈیکس ہے یہ والا, اور یہ نیچے کمیولیٹیو ایفرٹ اینڈ رزلٹ انڈیکس ہے, اور یہ وی سی ڈیلٹا پلس ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا تھا. ان پر ڈیٹیل سے ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مینشن کر دوں گا, وہ ویڈیوز مسٹ واچ کر لیجیے گا. اس کے بعد بے شک یہ ویڈیو واچ کر لیں تو آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں یہاں پر یہ نیچے بی لکھا ہوا ہے اٹس مین کہ بائی کا ٹریڈ ہے. بائی کا ٹریڈ کہاں پر ہے یہاں پہ. اب بی بھی لکھا ہوا ہے, نیچے دیکھیں تو مارکیٹ میں بائی کا رجحان ہے, اور نیچے دیکھیں اس کے کینڈل سٹک کے تو یہ گرین کلر کا ڈاٹ ہے, یعنی کہ اس کینڈل کے اوپر جو بائرز ہیں وہ اسٹرانگ ہے. اور یہ دیکھیں یہ ایک ہمارے پاس ریزسٹنس لیول ہے, اور جب بائرز نے اس کو بریک آؤٹ کیا تو نیچے بائرز تھے بھی مارکیٹ میں. ٹھیک ہے, بنسبت کم تھے, مطلب کہ اسمال ڈاٹ تھا, لیکن بائرز تھے, بائرز کی پاور تھی اس کے اندر. 1676 پر انہوں نے بریک آؤٹ دیا, یہاں پر آپ کا ٹریڈ تھا, اور اسٹاپ لاس تھا آپ کا نیچے تھوڑا سا
मेंशन कर देता हूँ क्लियरली। ये देखें आपका ट्रेड था इसके ब्रेकआउट पे 1675 पे, और स्टॉप लॉस आपने लगाना था यहाँ पे 1667 पे, और टीपी देखें अभी तक आप 1681 पे चल रही है मार्केट, यानी कि 50 पिप अभी आप टेक प्रॉफिट जोन में चल रहे होते। और जैसे ही मार्केट आप 10 से 15 पिप आपकी फेवर में जाती है, आपने 10 पिप जो स्टॉप लॉस है ना, जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया, आपने 10 पिप स्टॉप लॉस अपनी फेवर में कर देना है, यानी कि 75 से 76 पे आपने अपना स्टॉप लॉस कर देना है। फिर मार्केट और ऊपर जाती है, फिर 20 पिप अपना स्टॉप लॉस जो है वो मूव कर दें ऊपर। तो अब स्टॉप लॉस भी हिट होगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी के साथ आप इसके अंदर चल सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी सीखा हुआ है उनके लिए उनको समझ आ गई होगी, और जिन्होंने जो अभी न्यू हमारा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो पहले इसकी बेसिक्स क्लियर कर लें, ठीक है। इसके अंदर देखें, पीछे देखें तो हमारे पास फिर ये बाय का एक सिग्नल है इस कैंडल के ऊपर, ब्रेकआउट हो गया वह। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर देखें तो बाय का सिग्नल है, ये देखें यहाँ पर आपका बाय है, ठीक है, क्योंकि बाय जोन है, डिमांड अच्छी खासी है, ठीक है। यहाँ पर आपने बाय का ट्रेड करना है। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है 1659 पे बाय का ट्रेड है, 41 पे आपका स्टॉप लॉस है। वो इस वजह से रखा है ताकि ये वीक काफ़ी बड़ी थी, तो गोल्ड में इतना स्टॉप लॉस तो अमूमन लग ही जाता है। और इसके ऊपर टेक प्रॉफिट देखें तो मार्केट लास्ट टाइम यहाँ से रिजेक्ट हुई है 75 से 59 से 75, यानी कि 150 पिप 150 पिप्स यहाँ पर आपको टीपी मिलता है। और टीपी लेना कैसे है मैं बताता हूँ आपको, ऐसे ही नहीं बस ले लेना। ये देखें लास्ट टाइम ये हाई पॉइंट था मार्केट का, ठीक है, 68 59 से 68 स्ट्रैटेजी के मुताबिक देखा जाए तो एक सिक्योर टीपी यहाँ पर बनता है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 100 पिप का 100 पिप्स का ये टीपी है जो कि आपका हिट है, ठीक है। इसी तरह पीछे चलें तो यहाँ पर देखें फिर एक बाय का सिग्नल आया, अगेन देखें तो बाय का सिग्नल है, नीचे डिमांड जोन है, डिमांड भी आ रही है और बाय का रुझान है। तो यहाँ पर देखें तो आपका ट्रेड है इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। और ये मार्केट ने पहले इस एरिया को ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद इस कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड दिया है और आपने स्टॉप लॉस अपना यूज़ करना है। अब मैं इनका कलर कर देता हूँ, बस के इसका कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रेड है 1635 पे 36 कर लें, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 27 पे है, यानी कि ऑलमोस्ट 50 और 3 70 पिप का, बल्कि 27.9 28 पे आपका स्टॉप लॉस है, यानी कि 70 पिप्स का आपका यहाँ पर जो स्टॉप लॉस आ रहा है। और ऊपर हमारे पास ऑलरेडी ये लेवल लगा हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल, इससे थोड़ा सा नीचे आपने टीपी ले लेना। ये देखें टीपी हमारा बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 646 35 से 46 100 पिप का टीपी, और वो भी आपका हिट है, ठीक है। और तो ये वीसी ट्रेडिंग मेथड का एक अलर्ट सिस्टम भी है, ये आपके मोबाइल पर भी आपको अलर्ट दे देगा कि यहाँ पर बाय है, यहाँ पर सेल है, बाय के अलर्ट्स भी देगा, सेल के अलर्ट्स भी देगा। इसी तरह पीछे ढेरों अलर्ट्स हैं, ढेरों बाय और सेल के सिग्नल। अभी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको शो करवाया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अलग से सेट कर सकते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अलग से सेट कर सकते हैं। हर टाइम फ्रेम पे आप अपने ये बाय एंड सेल के सिग्नल सेट कर सकते हैं। और खुद सोचें, खुद एनालिसिस करें कि अगर आपने वीसी ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करते हुए 10 पेयर्स के ऊपर 5 मिनट और 15 मिनट के ऊपर आपने सिग्नल्स लगाए हुए हैं, 10 पेयर्स का मतलब है यानी कि 20 अलर्ट आपने लगाए हुए हैं, और डेली आपको 20 नहीं तो 15 अलर्ट्स आ जाते हैं। तो 15 अलर्ट्स भी आए तो 15 में से मैं एक बहुत ही गंदा सिनेरियो देता हूँ आपके सामने कि 5 आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और 10 टीपी हिट हो जाते हैं आपके। तो फिर भी आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशो देखें और ओवरऑल रेशो देखें तो आप प्रॉफिट में हैं। लेकिन बहुत रेयर चांसेस है कि 5 जो स्टॉप लॉस हैं वो इतने भारी हों कि वो आपका जो जितना आपने प्रॉफिट गेन किया वो उसको भी खा जाए, ऐसा नहीं है। इसमें जो स्टॉप लॉस है वो अमूमन बहुत छोटा हिट होता है। मे बी अगर मैं पीछे जाऊँ तो बाय जोन के अंदर एक सेल का सिग्नल भी आया होगा, ये देखें। अभी लेट सपोज कि ये सेल का सिग्नल आया, अब इस सेल के सिग्नल का भी मैं एनालिसिस करूं
लेट्स सपोज आपने यहाँ पर सेल का ट्रेड कर दिया 1629 पे, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर आएगा 1632 पे, यानी कि 30 पिप्स का आपका सिर्फ यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा। चलें 100 पिप के टेक प्रॉफिट आपने 3 लिए हैं, 300 पिप में से अगर 30 पिप का आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो डील है ये बुरी है। इसमें देखें बैक पे जाता हूँ मैं, तो फिर बाय का सिग्नल है यहाँ पे, ठीक है, अगेन यहाँ पर बाय का सिग्नल है, ठीक है। बाय स्टॉप पे आपने इसका ट्रेड करना है, यहाँ पर आपका ट्रेड है बाय स्टॉप के ऊपर, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल था बाय स्टॉप पे, इसने 1632 पे आपका ट्रेड ले लिया स्टॉप लॉस, जो कि आपने यहाँ पर यूज़ करना है। तो आपका देख रहे हो तो आपका यही सिग्नल चल रहा होगा, आप यहाँ पर सेल का ट्रेड कभी नहीं करेंगे। अगर इनकेस कर भी देते हैं तो फिर भी वो आपका स्टॉप लॉस बहुत माइनर सा हिट है। लेकिन ये बाय का ट्रेड देखें तो 1632 पे ट्रेड है, 1624 का स्टॉप लॉस है। तो इसका टीपी आपने कहाँ पर लेना है, इसका टीपी आपने लेना है यहाँ पे ऑलमोस्ट 1638 पे, ठीक है, यहाँ पर आपका टीपी बनता है, ठीक है। तो इसमें भी आपने कोई 60 पिप तो निकाल ही लिए। तो ओवरऑल देखो तो इसमें जो विनिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं वर्स्ट सिनेरियो में भी जाऊँ तो 75% अबव इसका विनिंग रेट है। वैसे अगर सारे टूल्स लगा के आप देखें तो 90% 95% प्लस भी इसका विन रेट जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ सिग्नल्स की बात करूँ, आप कहते हैं हम सारे टूल्स नहीं लगाएंगे, हम बस ये इस इंडिकेटर को यूज़ करते हुए सिग्नल्स अलर्ट सेट कर देंगे, बस बाय और सेल की हमें अलर्ट्स दे, तो इसका विनिंग रेट भी अप टू 80% है, ठीक है। तो ये है वॉल्यूम कैलकुलेटेड ट्रेडिंग मेथड। इंशाल्लाह ताला ये अभी तो बम्पर ऑफ़र पे चल रहा है, अगर आपने इसको बम्पर ऑफ़र पे ज्वाइन करना है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट है, ठीक है। तो वो इसकी डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आई होप कि आपको ये अभी तक के लिए जितना मैंने आपको समझाया वो समझ आ गया होगा। जी तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें वीसी ट्रेडिंग मेथड के मैंने कुछ टूल्स भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये टूल्स जब आप सीखेंगे, रियल ट्रेडिंग पर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। ओवर द 90% आपको ट्रेडर्स पर एज होगा, यानी कि जो डेटा 90% ट्रेडर्स के पास नहीं है वो आपके पास होगा। ज़ाहिर सी बात है, रियल टाइम डेटा देखने को आपको मिलेगा इन टूल्स को यूज़ करते हुए, तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो ट्रेडिंग है उसमें काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। तो इसकी वन-ऑन-वन जूम सेशंस की तमाम तर डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। बाकी फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा फेसबुक ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर।